Red, hello, Red. Hello, Bozo. Hello, Red. Hello, Philip. Can you send me gift? Design. Oh! Hello, guys. PM kayo, guys. PM. Bakit nagko-comment ka dyan, Lexi, na mag-live ka din, Lexi. Huwag kang mag-ano. Hello, guys. PM lang kayo dyan. PM lang. Nag-reply Nagre-reply ako. PM lang kayo. PM kayo, guys. PM. PM kayo. If ayaw mag-PM, malaki siya. Solo-solo lang for BCS content. Solo-solo. PM lang kayo, guys. Sino mga unang mag-pay? Siya yung unang ko. Diyan, nandun. Guys, send me gift, please. Gift lang, kahit piso lang. Piso lang, appreciated ko naman. Tiger Torres, hello. Shout out. Tiger Torres, shout out.